Sosial media panasnya. Negara jiran akan dilanda bencana. Ya Allah. Kena retweet ke tidak? Itulah masalah sekarang ni. Sama ada kita perlu retweet ataupun kita perlu like atau diam sahaja kalau anda rasa berita itu tidak sahih. Apa yang kita akan kongsikan kepada anda dalam Transparansi minggu ini semuanya tentang social media, reality versus fantasi. Bersama saya, Farah Fauzana. Saya guna media sosial untuk tengok berita terkini, tengok apa yang jadi kat luar negara, dalam negara ni, untuk tengok gambar-gambar, lepas tu boleh dapat jumpa orang baru, macam itulah. Okay, saya gunakan sebagai communication dan untuk study, lepas tu macam kita main ML ke apa kan, untuk communicate dengan orang luar semua, macam itulah. Media sosial ni dia ada bad dengan good dia. So kalau kita guna dengan cara baik, so tak ada bunuh masa depan. So kalau macam budak zaman sekarang kan, dia suka viralkan benda-benda yang tak elok semua. So bad lah. Kita kena pantau lah. Macam orang tua kena pantau lah. Terima kasih kepada anda yang setiap minggu bersama dengan kami dalam Transparansi. Hey, saya host anda Farah Fauzana dan hari ini kita akan bercerita tentang social media. Yap, social media memberikan keuntungan tetapi ada kala social media memberikan penderitaan. Tapi hari ini memberikan keceriaan kepada saya. Itu dia. Kerana tetamu kita hari ini. Thank you so much. Apa khabar, Caprice? Alhamdulillah. Masya Allah, guys. We have Caprice in the house. Cakap orang putih. Tak tahu nama dia package kan. Caprice, Yes. pastinya ramai orang tahu penyanyi, can I say pakar motivasi ataupun... Can. Or penceramah. pakar membawang. Pakar membawang di social media. media. And of course, merupakan pengasas aplikasi mengaji.com. Kita ada Salam Jodoh. Orang yang perlu saya cari. Umrah Loka. Semuanya berkonsepkan pendidikan di bawah satu syarikat Caprice Technologies. Masya Allah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Pastinya, Caprice. Orang kalau jumpa Caprice, apa yang orang akan fikirkan? Topi, hoodies, what's up guys? Apa lagi? Bang bang, what is on the news today? Yeah. And also social media. Yep. Ya, memang saya rasa orang yang terbaik juga yang kita bawakan pada hari ini. Bila kita cerita pasal social media, straight to the point. Okay. What's the latest update for today? Today, to the punya case. Ada kes abang hot burger yang dia ada gerai dekat Sungai Buloh. Tapi I think pihak MBSA pihak berkuasa, I think they remove his gerai. Tapi dia buat video showing that ada gerai tak dikacau. Walaupun dia dekat kaki lima, yes. okey, tapi dia hanya dekat depan shop lot, terus dia ambil kena Correct. angkat. So dia tengah mengadu tentang masalah dia lah. So tak sempat buat video lagi sebab they told me I have an interview today. Ya, nampak tu. InsyaAllah later we cover Saya it. rasa ia telah menjadikan satu rutin. Do you know that bila setiap kali ada satu isu timbul, ada kalanya orang akan menantikan apakah respon, apakah komen daripada Caprice di social media. Correct. It's really weird. Ada kalanya macam pernah tak you fikir, aku nak kena komen ke benda ni? Pernah banyak kali. Bab PU Dai tu kita try lari lah tapi kadang-kadang sangkut. Tapi kenapa you suka buat benda ni? I think it's just because awal-awal Caprice buat just for fun. I mean kita harus bersuara. Doesn't matter who you are. You orang biasa ke, artis ke, host ke, everyone ada hak untuk bersuara. It promotes critical thinking. Yeah. So when I did it for fun, kita tak sangka views tu akan meningkat or orang suka dengar. Tapi when like in business or dalam media, the rule is kalau the numbers increase, that means it's something positive. So from there we just took it upon ourselves to buat benda tu, and makin lama makin ramai orang DM, tak bagi pendapat tentang ni, tak bagi pendapat tentang ni. Ni ada kes yang viral. So people just love to see or hear my opinion for better or for worse. Ya, tapi itu yang berada di media sosial sekarang ni. Tapi bila kita bercerita tentang orang bercerita tentang media sosial,
ia menjadikan satu keperluan pula. Maknanya kalau it's so funny bila macam seriously you tak ada media sosial, sorry I tak ada Facebook, I tak ada account apa-apa pun, dia agak ketinggalan. So adakah orang yang tidak ada social media ni dikira ketinggalan? It depends of macam mana kita tengok benda tu. Do we look at it as a the truth is media social ni is a new platform of this current era. Betul? Dulu mungkin kita layan radio. Yeah. Sekarang ada Kami tak nak radio dah. Asyik baik. tapi numbers Yes, exactly. numbers Yeah, never I agree, lie. I agree. When you go back to the basics, numbers never lie. Dulu mungkin orang rajin dengar radio, but now people on Spotify. Betul. Or iTunes. Dulu mungkin orang rajin tengok TV, but now everyone's on YouTube or Facebook. So that's to stay relevant, you must be a part of social media because that is the current platform of this era right now. Ya, dan boleh tak kalau saya katakan, sekarang ni orang kalau nak dengar berita ataupun nak tahu apakah isu terkini, macam bangun pagi, ya, kalau kita diberi peluang antara surat khabar dan juga social media. News tu of course orang akan cari di social media. Adakah you rasa kalau saya baca surat khabar hari ini, ia akan diconsider backdated news? Not really. I think surat khabar ni dia orang cuma lambat sikit saja. Kadang-kadang benda dah viral. Contoh pasal abang hot burger tu. Got the news, I got the news and it's faster than traditional media sebab traditional media ada banyak protokol. I'm pretty sure kalau nak buat case study pun kena siasat dulu, kena tanya soalan and then you come up with a piece, editor kena check and baru you release the news and maybe benda tu akan keluar esok bukan hari ni. Yeah. And so orang nak news, kalau nak news sekarang. Kalau nak dengar lagu sekarang. So that's why social media is very relevant and important in this current era sebab dia boleh bagi media tu sekarang. And semua orang nak sekarang. Yes. No one wants to wait. Dan bila kita sebut pasal sekarang ni, sekarang juga saya nak anda tengok diri anda. Adakah anda sejenis yang kalau ambil gambar, tengok gambar asyik selfie je. Kalau anda rasa dekat posting, anda terutamanya Instagram, semua gambar selfie sahaja. Anda mungkin dikategorikan sebagai narcissistic. Tu dia. Wow. Saya tak tahu apakah relevannya itu. Kita akan kembali selepas ini. Teruskan bersama dengan kami dalam Transparency. Dia depends kepada orang lah. Ada yang menyebarkan benda palsu, ada yang menyebarkan benda betul lah. Jadi kita pandai-pandai fikir mana yang betul, mana yang salah. Kalau you pakai lain punya intention, it can be a platform, to spread the rumors lah. Kemungkinan, it depends on dia punya intention. Apa niat dia nak buat perkara jahat, it will become the bad things lah. Yes, always happen. Yeah. What we see is different. What we get, always happen in the real society. Yes. Ya, ramai yang mengatakan kalau menggunakan social media ni adalah pelbagai kemudahan ataupun tujuan, sama ada lebih kepada mengeratkan silaturahim di antara keluarga jauh, sebab itulah saya perlukan ada social media. Saya perlu berniaga, sebab itu saya perlukan social media. Saya perlukan jodoh juga di social media, ya. 100%. 100% ya. Okey. Yang mana tadi pun saya sempat juga check out apalah yang Caprice buat the latest one kan. Tapi bila kita cerita pasal tentang obses dengan diri sendiri. Saya cuba cari sebenarnya dekat Caprice punya IG. I have no selfies. Saya macam koko nak stok sempat lagi aku stok depan-depan. Kita bukan selalu ya nak stok depan-depan panel I have no selfies. Ya, no selfie kan? No. So apa bila sebab pasal selfie ni bukan apa, sebab orang akan kaitkan juga bila mereka yang kerap selfie dan post gambar selfie mereka di laman sosial, it's all about themselves. Semua apa yang dia post tu dia rasa betul, dia rasa yang cantik, dia rasa yang cakap dia semua benar sahaja. So jujur Caprice ada tak kawan-kawan macam tu kat luar? Ada.
ada. But I feel like benda tu benda perkara biasa dah. So we must remember like every phone sekarang ada camera, right? And it's called social media. Yep. Kalau dia tak ada ayat social tu, dia cuma media. Tapi bila kita ada ayat social tu sebab orang suka share. Yeah. So whether it's sharing about pendapat orang, sharing about what they eat, or sharing their pictures, tu benda bagi Caprice benda perkara biasa. It's normal. Okay, you yourself rasa you narcissistic ke tidak? I don't think so. Because I don't take much selfies. I mean, and plus I don't show so much about my personal life. Kalau siapa-siapa perasan my Instagram, mana ada Caprice share sangat tentang my personal life, about what I buy, or what I eat, or what I, mostly it's about news. Ya, tapi kan saya ada juga berjumpa dengan beberapa orang, kalau kita tanya tentang isu-isu semasa ke ataupun yang the current thing happen, mana you dengar ni? Oh, Caprice cakap. Instead of kita baca kat news, kita dapat daripada news. Tak, Caprice cakap, Caprice cakap. Lepas tu sampai kan, I pernah juga tanya, are you sure apa yang Caprice cakap tu betul? Sebab again, dekat social media tak semestinya semuanya betul kita kongsikan. There's no right and wrong. Exactly, yeah. For that, macam mana Caprice nak bagi tahu dekat semua orang? Macam mana orang nak tahu yang apa yang Caprice cakap tu betul ataupun I hope that everybody that watches tengok video kat social media ni, not just my video, tapi dia orang pun ada otak lah nak fikir. So bila kalau kita boleh fikir, if we can think for ourselves, lagi senang untuk kita terima atau tak terima video tersebut. You don't have to believe buta-buta. And I hope no one watches my video and believe buta-buta. I hope people that watch my video can think critically, can argue. And again, one thing about my video, bukan nak semua orang setuju all the time. Kalau every video I do orang semua nak setuju, that mean my function on social media dah tak ada function dah. So semua orang setuju je. There's no sense of argument. But something that banyak orang tak faham tentang social media ni, to have arguments is good for constructive criticism, constructive punya argument. Tapi for some reason banyak orang kat social media anggap dia kena salah atau betul. Maknanya terus bagi jawapan, terus judge. Correct. And then that's something that I think is a flaw in the system of social media, where people just assume, okay, it's right and wrong. No, it's for you to digest and for you to use your own imagination or your own head to process that information and make your own thinking. Whether you setuju tak setuju is something else. But we hope that everyone that is on social media have a brain to use and function. Betul, sebab kalau ada tengok video yang selalu dikongsikan oleh Caprice, dia sebenarnya lebih banyak membawa kita berbincang daripada korang dengar apa aku nak cakap ni. Dia macam lebih, you discuss. In fact, pernah tak sekali you tutup komen? Tak pernah. So far, I've been on social media, tak pernah tutup komen. Tak pernah tutup komen. Tapi pernah tak you perasan ataupun pernah tak you sedar, memang orang akan menanti what's the current issue ataupun benda yang berlaku, orang akan nantikan Caprice cakap pasal orang. Tapi kenapa Caprice tak nak kongsi pasal you kat orang? About my personal life, I think one thing about myself is I like to remove myself, my personal life from social media. Caprice tak suka terlibat my personal life. 24/7. Yeah, because I feel like benda tu bahaya juga. If you share so much, right? You know, LHDM might come after you. You know, betul, all kan? your ex-girlfriend might call you. Kadang-kadang kita kawan, Your friends might call you. People that you don't even like might call you. So lebih baik kita tak tunjuk sangat in terms of our personal life. Tapi if you want to show, maybe sikit-sikit, but not too much. Got it. Okay, ada juga yang sebenarnya yang bila kita ada tentang diri, maknanya it's all about me. Okay, kadang-kadang apa yang saya nak kongsikan ialah platform saya, my platform, suka hati saya lah kan. Saya nak letak private ke, saya nak letak public ke, apa saya nak kongsi ke, saya nak bagi tahu saya punya bisnes berjaya seperti ini. Ada kala orang beranggapan benda itu sebagai show off ataupun belagak. I disagree. I tak setuju with the whole that dia nak show off or dia nak belagak. Macam kalau zaman tanpa social media, you have TV1, TV2, TV3 and TV7 and even Astro. Kalau you tengok rancangan yang tak best, you tukar channel. Kalau rancangan the show tak best, sekarang boleh tukar ke Awesome TV, alright? Right. Okay. So same thing with social media. Kalau you tengok seorang yang tengah show off or belagak or riak, all you have to do is change the channel. Tak ada siapa, sebab social media ni lagi best sebab you boleh pilih. So tak ada siapa paksa you nak tengok XYZ tengah riak. And tak ada siapa pun paksa you tengok artis ni macam
nak show off. Tak ada siapa paksa. You boleh tengok, tak nak tengok. And that's something that I feel is sort of missing. Orang tak faham sebenarnya. I tak perlu tengok ni, tapi kenapa I tengok benda ni all the time? That means you yourself is obsessed. Betul. Yeah, that means you're obsessed with seeing other people's punya success. And I always share this on social media. Sebenarnya kita kena cermin juga diri kita. Adakah kita lihat mamat ni selalu sebab kita iri hati? Adakah kita selalu marah dengan mamat tu show off dekat Instagram sebab kita ada sifat-sifat dengki? And selagi kita tak tegur sifat-sifat yang tak best ni, benda tu boleh jadi macam sebab a itulah virus. saya selalu cakap dengan kawan-kawan ataupun mereka dekat luar sana, apabila kita melihat social media selalunya kita kena ada perasaan husnuzon, ya. I mean, think positif. Kalau benda tu anda rasa macam memberikan keburukan, cuba tengok daripada sudut kebaikan, insya-Allah. Tidaklah kita macam dia tengok gambar tu membawang sahaja. Wah. Yeah. Just now you did mention pasal membawang 100%. That's me. Caprice membawa di social media selepas ini dalam transparansi. We have to be honest. Bagi saya setuju kerana pada zaman sekarang ni anak-anak muda dia pandai macam bisnes online, kasut, baju dan ianya mudah jelas macam dari rumah. Dia orang boleh buat marketing, free marketing lah sekarang kita tahu lah media sosial sekarang. Daripada segi itu dia orang boleh dapat mudah untuk orang tahu dia orang punya produk apa semua, senang untuk mendapat pendapatan lah untuk dia orang. Bagi saya sesuai sangat sebab dengan teknologi sekarang, orang lebih cepat untuk tahu daripada media sosial. Contoh daripada IG, Facebook apa semua, daripada situ kita dapat tengok macam IG sekarang kita scroll kita dah tahu apa produk-produk terbaru sekarang lah. Dalam arti kata lain, sebenarnya informasi di hujung jari anda. Kira macam everything ya. Semua dekat social media, semua dekat telefon saja. Tapi itulah yang kita akan kongsikan pada hari ini tentang social media, reality versus fantasi. Sebab tak semestinya apa kita lihat di dalam social media itu indah. Orang tak pernah lihat struggle yang di belakang setelah kejayaan seseorang itu. Tetapi tak ada pula orang terfikir tentang realitinya bila kita membawang ataupun bercakap dengan seseorang tu. Ia adalah betul sahaja. Dan sebelum kita berhenti lihat tadi, Caprice ni cakap 100% Caprice membawang. All the way. Wow, what do you mean? No, you dah nampak ramai orang tunggu-tunggu lah sekarang ni. Benda tu for me is something that we sudah lama dah buat. Cuma mungkin kita tak sedar. Contohlah the top shows dekat TV dulu apa? Like your melodies. Itu berbawa sangat. But this is sebab itu kakak dah tukar dah program. Itu zaman sebelum social media. Ya. So benda tu sudah it was before zaman Facebook, sebelum Instagram, sebelum YouTube. Melody was the hottest show in Malaysia. That means people love to eat bawang, and that means people love to membawang. So sifat ni bukan perkara biasa. It's just like, okay, now Caprice is sharing on social media. So some people say, oh, that's bawang. So for me, it's okay, cool. That means if you call it bawang, then I membawang. So basically pernah lah orang cakap dengan Caprice yang macam, Caprice Pakcik ini membawang. bawang. Oh ya ke? Pakcik bawang. Yeah, I get that. Walaupun sebab saya berfikiran positif saja sebab saya tidak melihat pasal benda itu membawang. Sebab again, bila kita cerita pasal membawang ni sebenarnya ramai yang beranggapan membawang itu negatif. For me, it's weird. That's very weird. You know why? Kalau benda tak best, orang tak makan. Kalau orang dalam media punya konteks, if your ratings is bad, you will get cut off. That means no one's watching, no advertiser is going to advertise with you, and then the show be cut off. Kenapa Melody tahan lama sampai sekarang? Sebab people love to eat bawang. So it's just a different platform. You nak makan bawang dekat TV atau nak makan bawang dekat channel Caprice? Itu je. Betul. That's it. Tapi kalau membawang dekat platform Caprice, sebab sekarang ni again everybody have their own platform. That's the beauty about social media ni ataupun digital platform ni, yang mana
saya ada platform sendiri seperti yang you cakap lah. Kita dulu kena buat pilihan. Sekarang ni pilihlah platform saya, pilihlah platform saya, you know. Yeah. And tapi ada tak terfikir yang kadang-kala bila kita menggunakan platform kita sendiri tanpa ada arahan ataupun because this is yours, right? You fikir tak sebelum kita membawang itu ataupun kita berkata-kata sesuatu, memberikan pendapat kita sendiri, ia akan menyinggung orang lain ataupun macam menyinggung, you might hurt people's feeling kan? Adakah you fikir tu semua dulu ataupun just cakap dulu nanti kita for me it comes down to your niat, right? It comes down to your niat why you're doing that video. If I wake up one day and I paksa diri I to do a video, I'm not going to do it. If it's going to be a paksa, okay, you know what, I nak buat content, I nak kejar views ni. I pull myself from that. That's satu sikap yang ramai tak suka pull the brakes, but for me it's kalau dipaksa untuk buat, then I'm not going to do the video. For me, kenapa Caprice buat, it goes back to your niat. If your niat is to create awareness atau kasih orang to fikir critically or to orang fikir tentang agama, then I'm going to do it tanpa fikir siapa-siapa. Alright. Yeah. It comes back down to your niat. Ya, in fact saya perlu katakan juga dekat sini, ada kalanya mereka ini membawang ataupun mereka saja-saja membawang. Walaupun orang tak nak membawang pun sebenarnya, tapi dia orang nak create attention. So kalau saya tak cakap benda-benda yang mungkin attract attention, kalau saya cakap Caprice handsome, bosanlah Caprice dah dengar dah selalu benda-benda macam tu. You create something, a statement, so that you will go viral. Happens all the time. Yeah, exactly. Free marketing, zero cost marketing. And that's satu sikap yang memang kita kena faham. People are going to do that for social media. Personally, I pull the brakes. Kalau nak fikir nak viral, then I pull the brakes. You know, but as we know, kat social media sekarang ramai nak kejar views, ramai nak kejar attention. So people do some crazy things on social media. I tak petik ini nama lah. Ya. Tapi kita jangan petik. Kan orang petik nama kita pula. We know a lot of personality dekat Facebook, dekat Instagram yang akan buat satu aksi just for the views, and then dia akan jual barang lah. Dia akan promote barang yang dia nak jual. Ya, tapi itu kalau dari segi individunya sendiri. Tapi kita perasan tak yang mana ada kala kita juga mencari ataupun account, contoh di Facebook umpamanya, untuk kita meluahkan perasaan, untuk kita berkongsikan pengalaman. Tapi ada same time, ia sebenarnya daripada tujuan itu, ia membawa orang lain membawang. Contohnya, dalam Facebook kita ada account Alam Rumah Tangga. So that's where kalau kepada anda yang ada masalah rumah tangga, semua boleh pergi ke Facebook itu. Contoh, saya tak pasti sama ada saya sebut Alam Rumah Tangga ni ada ke tidak account tu. Ada ke tak? Tak pasti tak pasti. Okey, contoh, okey? And everybody will go there and share about their experience. Yeah, and we love it. And we love to read. We do. You know why? Sikap tu datang dari mana tau? Drama-drama Melayu. Semua drama Melayu pasal apa? Semua drama, kalau bukan pasal rumah tangga, confirm pasal curang. Janganlah ramai pelakon-pelakon kawan-kawan saya yang sedang menonton sekarang ni. Tapi it's the truth. That you can't get angry at the now without studying the past. You can't. Everything that's now is because of all things happening in the past. Dulu melody hot, so everything that membawang is hot now. Kalau semua orang nak tahu pasal rumah tangga orang, sebab apa? Sebab semua drama Melayu memang pasal rumah tangga. Curang rumah tangga, datuk yang kaya, rumah tangga curang. You know what I mean? Just go in the same circle. So you can't blame the now for something that was set in the past. It's just part of our culture. Yeah, so basically arti kata lain juga, kalau kita dah kongsikan sesuatu benda dan ada orang memberikan komen terhadap pengalaman you sendiri, jangan marah ataupun sebab kita dah memberi peluang, you actually giving a chance kepada orang lain untuk memberikan komen. Betul. So, unless you kata saya ada masalah rumah tangga, kita ada saluran sebenar, pergilah ke mahkamah ataupun ke bahagian yang sepatutnya untuk kita jumpa orang yang betul. Okay, my next question is about komen-komen yang lari daripada orang kata original. Okay, contoh dia macam kita sebut pasal social media. Okay, name it, Facebook, yang tengah kat Malaysia, Facebook, Instagram. Caprice is on Instagram. Twitter, are you active in Nope. Twitter? Twitter adalah antara platform yang cepat. Dia Instagram cepat, Twitter lagi cepat. Yeah. Lepas tu kita ada YouTube sekarang ni. Caprice boleh tak bagi tahu dekat mereka kat luar sana yang tak heran pun pasal social media, tetapi dia hanya mahu menjadi keyboard warrior sebab dia dibayar.
Oh, dibayar. Kita Kalau ada kerja dibayar- kosong. Kita ada kerja kosong sekarang ni jadi keyboard warrior. Dia tak kisah apa pasal social media ni. Apa yang perlu saya buat? You start. I mean sebab ekonomi kita tengah tak stabil. So orang akan ambil job-job yang bagi Caprice job-job yang mengarut sebab you're not contributing to the culture. Cuma you buat kerja yang dipaksa for nak bakarkan orang. For me that's dangerous. Tu bakarkan orang tu kerja syaitan kan. Ouch. No, it's true. It's true. Yeah. I mean kalau bukan syaitan yang bisik kita untuk buat kerja jahat, siapa lagi? Sama juga orang bayar you untuk bakar orang. Sama juga tu kerja syaitan. Ya, dan kerja sebagai seorang scammer juga adalah kerja jahat ya. Syaitan. Nama Oh, sebagai what a great transition. That was a nice one. All right. Yes. We're going to talk about scammer selepas ini dalam Transparency. Bagi saya serius lah, terutamanya untuk golongan muda, remaja, budak-budak sekolah. So yang macam umur 30 sikit tu dia macam okey lah, dia macam boleh kontrol. Tapi yang paling serius dengan budak remaja, terutamanya budak sekolah. Budak-budak sekarang yang fresh-fresh ni macam yang masih sekolah ke apa, dia orang baru kenal dengan media sosial, mungkin boleh jadi ketagihan yang serius lah. Satu kebaikan dia bagi saya kita nampak update kawan lah. So apa yang benda penting kita tahu. So keburukan dia buat edik. Satu dia buat edik, dia buat lalai, lepas tu dia buat kita tak tidur malam. Betul. Saya setuju apabila media sosial juga boleh membuatkan anda seperti buruh hantu ya. Sekejap last. Selalu sampai pukul 2-3 pagi. Yeah. Paling lewat lah Caprice pernah tidur just sebab konon nak last tengok kat social media tu. 3-4 in the morning. Tak sedar kan? Tahu-tahu je 4. InsyaAllah pukul 4 pagi. Okey, sebelum kita cerita pasal scammer untuk topik kita pada hari ini tentang social media, reality dan juga fantasy. Saya nak tanya, all those small cute things yang selalu Caprice kongsikan. Toys. The toys. Aku panggil cute things ya. The toys yang selalu Caprice tu. Adakah untuk jualan? Tak. Adakah kalau I nak beli, adakah you akan jual? No. I did it for fun. Just awal-awal, every toy Itu koleksi peribadi lah. Yeah, my own personal collection. So I just love to show it. Tapi apa yang Caprice lihat was that makin lama makin ramai budak-budak ikut. You know, that's crazy. Like, you know, as an artist atau influencer, the older that we get, kita punya audience pun ikut sama lah. Sama tua. Tapi something about kita punya social media ni makin muda pula. Then it makes me nervous sebab aku pernah nampak budak kecil umur 8. What's up, gang? What is on the news today? Mak dia macam, hey, mana you dah nampak benda ni? So it makes me nervous. But then you have your whole tanggungjawab is like more precious. But if you have kids following you, you must be careful what you say. And then if you have parents following you, you must be careful what you say. So all because of the toy, I think. Ya, That was one thing. Betul. Itu dah menunjukkan juga yang mana social media ni sebenarnya kita tak ada had. Kalau dekat TV kita ada klasifikasi. Dekat social media ni tidak ada had. Maknanya kita kena jaga tutur kata kita. Kalau kita nak menjual pun contohnya, kita kena menjual dengan betul supaya tidak ada penipuan di situ. Sebab kita nak cerita pasal penipuan, scammers. Secara peribadi, personally, you pernah kena tipu bila beli barang online ataupun tipu dari segi cinta? Sebab ramai juga. Cinta adalah. Dekat online? No, like tipu dia cinta lah. Oh. Nak kahwin tapi tak jadi kahwin. Kita masuk pasal lagu? Pasal music, you know what I mean? Okay, but yeah, I don't know. No. Tapi tak pernah kena, alhamdulillah, tak pernah kena lagi. Alhamdulillah. Tapi di kawan sekeliling? Tak pernah dengar. Yang kita dengar yang recently yang itulah yang beli airpod. Beli dekat online kecil je. Sekali datang besar kan? Yeah. Yeah. For me, but at the same time, we must be careful
tengok dia punya price point. Kalau you tahu AirPods ni, harga market ialah contoh RM800. Tiba-tiba orang jual online RM40. Sebab you macam, oh, what a nice discount. So dia berani beli, last time kena scam. You must be smart enough to look at the price point and realize maybe this is too good to be true. And normally when something is too good to be true, it normally is. You know what I mean? Yeah. Betul. Tapi ada kali juga orang agak risau apabila membeli barang di talian bila terpaksa berkongsikan data peribadi. Yang anda mungkin tidak pernah kena tipu dari segi barangan yang anda beli ataupun dari lain, tetapi ditipu dari segi data peribadi, dapat mengetahui nombor telefon, that's where ataupun melalui account number dan sebagainya. So macam mana kita nak pastikan sama ada kita perlu kongsi ke tidak data peribadi ini? Wow, for me I practice the less kita boleh bagi kat social media, the better. So that's what I practice. Dari dulu sampai sekarang memang kalau ada platform yang minta contoh IC, I don't do it. Ada platform yang minta macam more than your email, I don't do it. More than email apa? Meaning kalau involve IC, alamat rumah, all those details, I never put it out there. That's something I discipline myself, and I think siapa-siapa kat luar sana kena disiplin diri juga. Jangan main letak je details, you know what I mean? And tengok website apa. You must be careful. Yeah, okay. Tapi ada juga yang berkatakan scammer ni juga kadang-kala terdiri daripada diri kita. Sebab kita juga pernah secara sedar ataupun tidak menjadi scammer. Contohnya ialah kita pun menjual barangan makanan dan aktiviti lain. Yang baru-baru ni saya baca ya, dia menjual, ialah sebab keadaan pandemik sekarang ni ramai yang menjual makanan di talian, butter chicken, something like that. Okay. So orang pun membeli dan ingin memberikan sokongan. Bila sampai, dia umpama nasi putih dan ayam sup sahaja. Oh, lain. Tak ada butter chicken? Tak ada. Butter tu pun tak ada, saya tak pasti. So ramailah yang bercerita tentang itu. If you don't know how to cook, then you don't sell. So itu juga boleh berlaku walaupun sebenarnya niat kita tidak. Faham. So you rasa boleh ke tidak sebenarnya untuk orang yang menjual ni sedar yang diorang ni boleh jadi scammer? Oh, that's a tough question. I think it comes back down to how you run your house or how you run your business. Right. Kalau you betul-betul ambil itu sebagai profession, kita anggap siapa yang nak jual barang online or offline, take it seriously. Dia akan muncul sifat scam bila kita tak ambil berat tentang business, tentang our amanah in business, our role in business. When we ambil perkara sebagai perkara remeh or not serious, then it can happen. It can become a scam. Ya. Okey, tapi saya nak beritahu juga kepada anda semua yang mana anda kalanya boleh scamkan diri dengan menghantarkan resume. Saya nak minta kerja ni dengan Caprice ni. Oh, okay. Okey, saya hantar resume tapi sebenarnya resume saya berlainan dengan kehidupan saya. Oh. Dan social media sebenarnya boleh membuka diri saya kepada orang lain. Do you know about that? No, I don't know. You don't know? No. Selama ni yang hantar HK HR semua scam ke tu? Boleh jadi scam sebab saya bagi tahu sebab saya selalu kongsikan kepada mereka di luar sana, especially our fresh graduates. Resume ni adalah semua orang boleh buat resume. Tahukah anda bahawasanya sekarang ni kebanyakan majikan akan minta social media? Ya ke? Yep. Dia akan tanya, Caprice, you minta kerja dengan I. Wow, belajar di luar negara. Nampak semua best? Semua best. Farah pernah kena scam? Best student. Pernah kena scam? Itu pernah scam macam mana? Pernah kena scam. Dekat Instagram, nampak macam comel. Nampak comel gila. Masya Allah. Masya Allah. Ajak pergi makan dekat restoran. Masya Allah. Sampai-sampai, I lari, Farah. You lari? You buka pintu. Sempat tak buka pintu? Rupanya dia pakai banyak filter kat Instagram tu. Banyak filter. I'm like, yeah, exactly. Masya Allah. I balik kampung. Nah, bayar bil. Gotta go. Banyak kali kena scam. Itu pun ya. Tu scam. Secara tak sedar. Scam dari segi kecantikan. Kecantikan. Exactly. So, adakah anda boleh jadi scammer? Ya atau tidak? I know. I cannot. I give my... What you see is what you get. Oh, so tidaklah. Tak pernah filter pun. So tidaklah. Tak. Okay, mulut baik. tak pernah filter. Gambar tak pernah filter. Mulut tak pernah filter itu Caprice You get what you see.
Okey, bukan apa sebab I ask you ya ataupun tidak tu sebab every week kita dalam transparency kita akan ada segmen soalan awesome. Oh, no. Soalan-soalan yang macam Berat. wah, awesome ni soalan ni. Oh, okay. Risau aku. Saya pun tak pasti saya nak tanya soalan ni ke tidak kan. Oh, Contohnya no. tetapi hanya you tak boleh nak defend yourself. You hanya boleh jawab ya ataupun tidak. Boleh, ni bukan live. Ada cara lagi nak defend. Ini live. Anda sedang bersama dengan kami. Pergi jumpa producer sekejap. Producer apa benda ni? Okay, let's Okay. try. Alright, let's I'm ready, try, okay? I'm ready. Okey, manusia boleh jadi gila tanpa social media. Ya atau tidak? Ya. Orang yang terlalu obses bermain media sosial ada orang yang kurang kasih sayang. Ya. Alah. Ya. Ni tisu dia. Okey ya. Baik, faham. Banyak negatif daripada positifnya di social media. No. Yep, I agree with you. Banyak negatif daripada positif? No. Kita no. Okey, betul, no. Pernah tak anda salah guna media sosial? Ya. Okey, yang ni saya boleh tak? Tak Bagi boleh, saya no. peluang. Yes or no, that's Bagi it. saya peluang You untuk can't saya go nak tahu. deeper. Cannot go deeper, Farah. Cannot. Cannot go deeper. Producer kita Alah, cakap. tolonglah. Apa Awesome producer? awal. Yes or no je? Awesome. Yes or no? No. No? No. Producer pun main yes or no. Apa benda ni? Soalan terakhir. Media sosial adalah pot mencari jodoh. Perlu ke saya tanya soalan ni? Mencari jodoh, okey itu satu. Bagi orang yang tak laku. Siapa tanya soalan ni? Susah jugalah sebab nak dapatkan informasi baru atau apa-apa berita ke apa kan. Sebab era sekarang kan surat khabar semua dah tak ada. So apa-apa semua dekat dalam handphone. So nanti apa-apa pun susah lah, tak nampak. Oh, kalau saya memang tak boleh lah. Sebab susah nak kontak dengan mak bapak, dengan kawan-kawan. Macam Google ke, nak guna map ke, apa ke, nak pergi ke mana-mana. Saya susah sikit lah. Kalau saya memang sanggup. Sebab benda itu memang penting dalam kehidupan saya. Saya sanggup lah sebab dah biasa pakai dengan media sosial apa semua. Tiba-tiba nak kena bayar pula. So terpaksa halangkan. Terpaksa bayar apa semua nak tengok informasi apa semua kan. Ya, ada orang berpeluh ya bila seharian tidak melihat sosial media, tetapi kalau anda cuba sekali-sekala untuk berehat seketika, mungkin sepanjang tahun seminggu saja ke break untuk berehat daripada sosial media. You pernah break from social media? Ever since you start on social media? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. But I need it though. I think it's very important to detox ourselves. Too much of anything is bad for you. Tak kisah social media ke, too much of anything in general memang tak elok untuk kita punya mental and physical. Ya, sebab saya nak kongsikan juga kepada anda since topik kita pada hari ini tentang social media, reality versus fantasy. Tak semuanya yang kita tengok tu jahat. Sebab social media ni platformnya ada benda yang baik. I mean Caprice sendiri ada banyak platform yang kita nak kongsikan dengan mereka. It's all about education. Betul. Yeah, can you just share more About what's the latest one project lagi? for Ada me, tambah lagi ke apps? for our jihad, we did mengaji.com. Untuk orang rajin, kalau tak pernah fikir tentang mengaji, insyaAllah dapat orang tarik start to mengaji. Mengaji.com, Islam Pro, Umrah Loka to book package Umrah. And then the latest one we're launching is Al-Fatih OS, insyaAllah by November. Al-Fatih OS. It's a platform Tak where... tahu yang mengaji tu, ialah kalau kita nak mengaji, kita boleh cari cikgu mengaji di kawasan-kawasan anda. Correct. Yang Al-Fatih OS ni is basically kita letak semua apps kita selama ni under one roof. Dan kita ada waktu solat. Tapi yang akan azan, you have suara-suara ustaz, suara-suara da'i. Tapi suara artis pun ada. I can't say the names, but ada juga artis yang azan. Masya And so Allah. you have different cool features in this one app. Yeah, there you go. Maknanya dalam cerita lain, platform social media ini adalah benda yang baik. Unless anda menyalahgunakan social media itu ke arah keburukan. Okey, bila kita cerita tentang platform yang baik, sekarang ini juga, platform social media ini adalah digunakan untuk mempertengahkan bakat masing-masing ataupun untuk kami
mungkin bahagian saya, bahagian production, saya mencari bakat-bakat ini. Saya sekarang ni saya tak perlu buat audition sangat dah. Saya dah tak perlu dah, mari dah datang, saya uji bakat, datang ke studio kami, dah tak payah buat dah. Kadang-kadang saya just scroll, berbakat ni, saya DM. Berminatkah anda untuk menjadi host contohnya? Berminat anda nak jadi jodoh, DM. Ya, maknanya laju je kau. Tapi kalau bila Brother pun senyum. Pernah melalui ya, bro? Dia pun senyum macam, tak pernah lah, bro. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan bila kita berkongsikan bakat kita, orang melihat dari sudut yang negatif. Okay, people still want to use dari sudut negatif. Sedangkan benda tu bagus. Yeah. What's the question? The question is, should I show my talent Of course. on social media? Of course. I think something yang ramai dah sudah buat dah. Just if they want to sing, they sing on social media. If they want to dance, they dance. If they want to become a host, they orang rajin cakap. Betul. If they want nak meniaga, they rajin buat video and jual barang diorang. And I think that's something that is very, very positive for the economy, for the industry, for the creativity. It pushes us forward. I think no one should feel macam benda tu benda negatif. Sebab bagi Caprice, where is the negativity? Caprice tak negatif tu mungkin dari sudut tak sesuai lah makcik-makcik dah tua-tua ni, tak kalau payah makcik-makcik nak dah tua-tua tu. Tapi kadang-kadang kita tak tahu selama ni makcik tu memang berbakat. Contohnya, saya pula melihat dari sudut positif. For me nanti wrong makcik tu nak tunjukkan, tapi ada yang yelah, tak payahlah, tergilik-gilik. You know that kind of those thing, ones, TikTok, those kind of thing. Okay, faham. Then they have a point lah. Yeah. They do have a bit of a point. Right. Yeah. Okay, so macam mana kita nak beritahu kepada mereka dekat luar sana tu, dari segi social media ni juga, adakah ia akan memberikan keburukan jika dekat pejabat, bos sibuk dekat social media, tapi bila pekerja-pekerja, yelah kita pun nak take break juga kan, nak tengok social media kena marah. Tapi bos buat, nak balik rumah, too much of ni lah boy, girl, enough. No more social media. Tapi bila lipat dengan keluarga, ibu bapa pun dekat social media. So how is that? Kalau Caprice sendiri macam mana? When it comes to number one, tempat kerja, I always believe dari segi bila kita bekerja, kita terima gaji from our employer. And bila kita terima gaji tu is for our work. So apabila kita tahu kita terima gaji dan kita masuk kerja, kita akan ada tanggungjawab yang kita kena pegang dari segi our amanah, our responsibility. Right. So bila kita ambil kerja kita sebagai benda yang tak berat, yang kita leka main social media contoh, and that it will fall back on you, and tanpa kita sedar, it will actually reflect ourselves and it will affect us in a negative way in the long term. So bagi Caprice, tempat kerja memang kalau bos buat tu terpulang pada bos lah. But I always say you have to lead by example. So kalau you nak staff you on point, you pun kena on point. But social media kita tak boleh nafikan, social media has taken over our life. Whether it's work, tempat kerja, atau dekat family, atau time nak raya pun orang busy dengan selfie, TikTok macam-macam. But that is something sudah normal. That is the new normal. It's just we have to discipline diri kita, how to balance that normal. And discipline ni tak susah sebenarnya, Farah. I mean, I always talk about this all the time. The best form of discipline in Islam is solat, right? If you can understand the principle of solat and the principle of balance, in Islam it's all about balance, right? Even time kita puasa. Even in other religion pun. It's all about balance. So if we can learn, if we can discipline diri of how to balance life, like for a practicing Muslim, kita patut dah faham tentang balance. So kalau kita boleh balance kerja dengan social media, raya dengan social media, family dengan social media, insya-Allah selamat. Okay, last question sebelum kita mengakhiri minggu ini. Selalunya, of course, Caprice bermula sebagai penyanyi, tetapi lebih dikenali di social media. Andai katalah social media ni pun tak wujud, bagaimana Caprice nak beritahu kepada semua orang siapa Caprice sekarang? I would probably work at Melody. Ataupun dekat Awesome TV. I'm like, Awesome TV. There's no social media. I'm like, listen, Melody, I can bawang, you know what I mean? You want me to go on the next show? Caprice, terima kasih. Thank you, Farah, for having me. Thank you so much. Terima kasih. Keep up your good work. I mean, the videos. Thank you. Pastinya ramai yang menantikan what is on the news today. Okay, terima kasih Caprice dan kepada anda yang lain. Seperti yang kita kongsikan, make it our life balance, insyaAllah. Lihat mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan hanya di Awesome TV. Namun,
hidup ini akan pasti lebih awesome kalau kita sejenis yang terus terang, terbuka dan pastinya transparansi. Saya Farah, bye-bye.